Аша теми ма гӯш кина бурда. Товба кардам худо. Нигоҳ кунед да? Азиз. Айнияту надар. Амира хадиса меганаш. Моҳаббат мӯи сарам медрояд. Хадиса че? Хулоса. Вайда хушрум мешавам. Масъала ами хадим гуфтим чақ-чақ кинем, суҳбат кинем бародари азиз. Бо диққат гӯш кинем фақат шумо. Тамошо кинен. Фикротонро ба комментария бинависед. Мо ҳеҷ кара пас намезанем. Фақат мо напоминад мекунем иншааллоҳ. рафтем. Масъалаи хеле бародари азизда нигоҳ кинед. Ман ҳамин одама видео шудидам дар интернет даже 1 миллион просмотрам гирифтагай. Гап сари чӣ мерава? Гап сари ин мерава ки ин одам хича кал кард занай мисол. Агар ҳамин одам барои рекламаи ҳамон салон агар хича кал карда боша ва сум гирифта боша ва хулоса ин масъала боша, яке чӣ гуна ки ман видеоша тамошо кардам, ай гапҳои худаш маълум шуд ки здесь пишут, что сколько тебе заплатили за то, что ты согласилась на это. Клянусь, мне ничего не заплатили. خب لواش با تکس کردگی خلاصه همه امی کارو بینی و دیگه چیزا رو کردگی. ولی میزگریم اگه با مسئله چی؟ با مسئله ای که این آدم اگر کسل بود موی سرش مثال میریخت اگر همین چیزا باشه ای روی همین چیز کرده باشه مثال پریسات که ولوس کردیسه مثال سوختیسه خیلی جاز دمو مایل هیچی نمیگیم. نه که اگر از روی реклама باشه реклама کرده باشه که با وای کده اخچه اجازه уже гапча бисёр мешава. Барои гапча бисёр шудан иҷоҷа шиштан дар кор шурӯъ разобраться кардан дар кори масъаларо ки чтобы ҳамон одама мисол гӯш кунад ки бина ҳамин духтарак нага ки мисол мара мисол ихи кардиса мара пас диса мо ҳеҷ кара пас намезанем. мо фақат разбират мекунем тонк сухати як ба як дада мисол иш чӣ уш чӣ бия ки дальше бо мерем чӣ гапай. نگاه که خدیسه یک گپ پیدا ایجا تو توجیکی مسلمانی الحمدلله ممکن بگوی مسلمانم نه که اگر استوری کنی بگوی که رمضان برادر نه من مسلمان نیستم والله من ویدیو مدلت میکنم کاردار نیستم با خودی مسلمان بدن دختر توجیک بدن ما خواستم ویدیو را بکنم یک بفهمونم ده مثال نه تنها تا این چیزا داخل داره تمام دخترهایی که این کار را میکنن و دیگرا را بگوی اگر چی با دیگرا را نمیکنی ویدیو دیگرا را ویدیو میشه و من میکنم نصیب ان شاء الله اسپاس вот خلاصه نگاه کنید چی گپای مثال تو با خاطر مسلمان بدنت من مثال میگم که حوزه این موی سرکال کردنت خلاصه این کار مایل ایست بسته اولش که برای زن بر اومدن اینترنت خودش جایز نیسته میدونی که طبق اسلام اگر بگیریم خب دیمش حجاب کردن مثال سوره نور اگر النور نظر کنیم آیت 24 تا 31 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ زنها باید با حجاب باشن، پیشوی بری دسته داشته باشن، آستین‌های دراز داشته باشن، بالای سرشون رومال باشن. الله سبحانه و تعالی حکمی الله های گفته که زنها باید مثلا با حجاب باشن. خودت کو حجاب نداری، уже یک وایده مثال. و دیمش پلوس ای تو مثال سرتا برای چی پس کده میگی برای مثال реклама پول مول نکردم مثال میگی وایم پرابلم داشتم چی داشتم خیلی ладно просто так موی سر دختر اگر باشه هیچ نیست مثال سوزای به عذر اگر مثال کال کنه خچا این уже алакай حدیث پیامبر مونده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام چی میگه میگه که انا در لعنت الله گرفتارن زنهایی که خچونا با مردها مونن میکنن و در لعنت الله گرفتارن مردهایی که خچونا با زنها برابر میکنن. بیا که دلش بگم میزنیم چی نیو کده یک ده حدیث دیگه با ما میگم ان شاء الله آیات خطیب یوش با زبان روسی میگم برای که خود روسی را بخشو میفهمی میدونی ما میخونم ان شاء الله گوش که مثال پیامبر صلی الله علیه و سلام مثال چی گفته گیده посланник Аллаха صلی الله علیه و سلام проклял женщину, которая присоединяет волосы, наращивает, и ту, которая просит это сделать. Сахих аль-Бухари Муслим. Бухари Муслим дома دیگه. Ира خودش میفهمه اگر نفهمیده باشه کدومی درست رو نفهمه. خب дальше мерим. Что касается сбривания головы женщины. Не подобайте женщинам брить голову, им следует лишь укорачивать волосы. Суннани Абу Давуд омадаге иш. Фамидисти и бароям лихтай, да? Мефамусе. خب سوره النور 24:31 سیش الله شو говорит
И пусть они покрывают свои покрывалами вырез на груди свои и не выставляют показ своей красоту мега. Аллах субхану тааля. Ма ба тоҷикӣ гуфта будам ашбо. Барои ҳамин ана корҳои ту мекунӣ аввал ку мисол ҳам зиндагӣ дориву нигоҳ мекунам дар Инстаграм ҳамин худаш уже тибқи бигем дастуроти дини мо нест, ислом нест. Ака ҳар казу кори хича чику мекунам намекунам, ман кордор нестам. Ба ҳар ҳол ман просто мехостам ай пеши ту бизгарам ва бугум таки эй хоҳари азиз, тоҷики хидмонӣ, бо ай ман хафа нашай гапои мада. То, что есть, я тебе просто ёро гуфтестам, ки чтобы ты бифаҳмиам, ёро ман ай пеши ту мезгарам, да, дига ажда кор надорам. Ман як бор мегум, видео мекунам, мезгарам, таваккалш ба Аллоҳ, дига чӣ кор мекунам, намекунам. Ҳамин чизо мумкин нест, мисол. Ҳамиди ҳама ё ҷавобгарӣ дорад. Ҳагар гуфти гапо мо дар инҷа ба абадӣ нестем, мембарем, мерем, мисол. Правильно, бародарои азиз, хоҳарои азиз. Мо фардо мембарем, мерем. Як чӣ кардан накор, ки хонаи қабрро буд кардан накора. Мисол бинёмона бигирем, бирез бикашем, мисол бубурем, оператсия кунем, муои сармонаву лавомона дам кунем. И ҳама ё дар хулқияти илоҳӣ тағйирот овардан мешавад. И беҳад гуноҳи вазбинай, да. Ба ҳамиди Инстаграму пулу мол нашем, биёем ҳамин камтарак хмона ба даст бигирем, дар дини Аллоҳ субҳанаҳу таоло бошем, ҳамин корро кунем. И дунёи беҳад фиреб кардагиаи моро, да. Беҳад гуфти гапо шайтон шикастагиаи моро управлят мон мекунад. Фардо бо ҳамин шайтоне ки мисол ҳастай ку тира ҳалаҳала мекунад, дар ҳамин ҷо мега и кора ку, лавота дам ку, и дуздӣ ку, зино ку, фалон бемадон ку, ҳамин шайтон фардо рӯзи қиёмат аз ту мегиреза. Мега не, мега Аллоҳ ҳусна мега ман мега ҳичи нагуфтам, мега и худаш кард, мега. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин бовар кунем, бародарои азиз, қиёмат наздикай, судни дин, азоби қабр, ҳамаи чизо ҳаққай. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин намозакотонро бихонину, фикри як камтарак охирата кунем, иншааллоҳ ман фикр мекунам нуру ало нур мешавад. Агар видео полезный буд, ягон чӣ буд, комментария фикрота бинависон, иншааллоҳ. Подписаться кудамо. Ай спас, иншааллоҳ ман видео мекунам, мефаҳмонам майда-майда ки нашида ки хе. Салом алейкум.